Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Regeneratif Degrades Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Departments, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrades Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 7 Agustus tahun 2998 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1996 Masehi ke saat ini tahun 2026. 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 7th of month August of year 2198, Tuesday, for the governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2998 AD, to the present now, year 2026, and 172 years, through the coming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Selasa 7 Agustus tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material,
Tuesday, 7th of month August of year 2198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K /MB1/MEM-B/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341/MB1/MEM-B/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K /MB1/MEM-B/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 17. Appendix 2, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341K/MB1/MEM-B/2025 dates 14 of month October of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 17. Format penyusunan RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, halaman 17. Format for preparing works plans and budget for mining business permit holders in the production operation activity stage, special mining business permit holders in the production operation activity stage, and special mining business permit holders as a continuation of contract agreement operation, page 17. Matrik 2, Rencana Kegiatan dan Biaya Eksplorasi dikecualikan untuk golongan batuan, halaman 19. Matric 2, Exploration Activity Plan and Cost, except for rock grooves, page 19. Golongan batubara, halaman 24. Coal group, page 24. Lokasi kegiatan, activity location, kegiatan, activity, asterisk, 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 satuan, unit, asterisk, asterisk, asterisk. Rencana tahun N, year plan N, biaya persatuan, rupiah, dolar Amerika Serikat persatuan, cost, unit, rupiah, United States dollar per unit, kegiatan, activity, biaya, cost. Blok prospek, pengembangan sumber daya, resource development, asterisk, studi in Raja, remote sensing study, pemetaan mapping. Topografi, geologi lokal, lokal geologi hektar,
Pengeboran open hole drilling. Jumlah amount titik void kedalaman depth meter, spasi pengeboran drilling spacing meter. Pengeboran coring drilling, jumlah amount titik void kedalaman depth meter, spasi pengeboran drilling spacing meter. Sumur uji test well meter. Jumlah amount titik void kedalaman depth meter, parit uji test trench meter. Survei geofisika sewa, geophysical survey rent bulan man. Analisa contoh sampel analisis, sampel. Analisa geoteknik, geotechnical analysis, sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya, technical and non-technical activities related to resource development activities, asterisk, 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 asterisk. Verifikasi cadangan, backup verification, asterisk, asterisk. Pemetaan topografi, topographic mapping, hektar. Pengeboran coring drilling. Jumlah amount titik void kedalaman depth, spasi pengeboran drilling spacing meter. Survei geofisika sewa, geophysical survey rent bulan man. Analisa contoh sampel analisis, sampel. Analisa geoteknik, sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya, technical and non-technical activities related to resource development activities, asterisk, 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 asterisk. Total biaya pengembangan sumber daya, total resource development cost, verifikasi cadangan, backup verification, asterisk, asterisk. Pemetaan topografi, topographic mapping, hektar. Pengeboran coring drilling, jumlah amount titik void kedalaman depth meter, spasi pengeboran drilling spacing meter. Survei geofisika sewa, geophysical survey rent bulan man. Analisa contoh sampel analisis, sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan, technical and non-technical activities related to reserve verification activities, asterisk, 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 asterisk. Total biaya verifikasi cadangan, total reserve verification cost. Blok prospek lainnya, blok prospek other, it is all. Seluruh blok prospek, entire blok prospek, total seluruh biaya pengembangan sumber daya, total resource development cost. Total seluruh biaya verifikasi cadangan, total reserve verification cost, total seluruh biaya, total cost. Keterangan kolom 5 sama dengan kolom 4 kali kolom 5. Description kolom 6 equal to kolom 4 times kolom 5. Kegiatan eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar studi kelayakan yang telah disetujui. Kegiatan eksplorasi di area penambangan untuk memverifikasi jumlah kadar dari cadangan yang akan diproduksi. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan halaman 26. Exploration activities are long-term investment outside the mining area to develop potential new resources and reserves outside the approved feasibility study. Exploration activities in the mining area to verify the quantity rate of reserves to be produced. Units are adjusted for the activities listed
technical and non-technical activities must be detailed per activity page 26. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin.